Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel The Craftos Kreatif. Dan hari ini kita akan mendesain undangan Rustic Geser. Oke, langsung aja kita mulai.
Oke, sekian dulu video kita hari ini, semoga bermanfaat. It's time for me to sign out. Thank you for watching, stay safe, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.